লক্ষ্য বঙ্গ বিজয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার সফরের 3 দিনের মাথাতেই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ক্লাসরুম। সেখান থেকেই 26-এর ভোটের বিউগলটা তিনি বাজিয়ে দিয়েছেন এবং সরকার গঠনের ডাক দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বাংলার মাটিতে এসে। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर ले। শুরুতে বেঁধে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীর পর এবার বিধানসভা ভোটের রণনীতি ঠিক করে দিলেন অমিত শাহ। রবিবার নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে মমতার সরকারকে সমূলে উপড়ে ফেলার ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है, भ्रष्टाचार समाप्त करना है या नहीं करना है, हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। 29 জুন ভোট যুদ্ধে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। If they have the guts, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. রবিবার পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন শাহ। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर ले। এখানেই শেষ নয়। 26-এ বিজেপি ক্ষমতায় এলে দলীয় কর্মীদের যারা খুন করেছে তাদের খুঁজে বের করারও আশ্বাস দেন শাহ। ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता। दीदी कब तक बचाओगी उनको? आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। 26-এর ভোটে বাংলায় যে সরকার গঠন করবে বিজেপি তাতে আশাবাদী শাহ। ব্যবধান সামান্যই বাকি, আর একটু এগোতে হবে। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের এদিন সেই ভোকাল টনিকও দিলেন মোদীর সেনাপতি। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। রিপাবলিক বাংলা। তোষণের রাজনীতির জন্য সিঁদুরকে অপবাদ, মমতাকে এইভাবে কড়া ভাষায় আক্রমণ অমিত শাহের। তিনি বলছেন যে এই অপমানের উত্তর মা বোনেরাই দেবেন। কার্যত নেতাজি ইন্ডোর থেকে শাহী হুঁশিয়ারি অমিত শাহের। यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। এক সময় নিজেকে চালা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহাড়াবার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर कर यहाँ आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তান নাস্তানাবুদ হয়েছে।
সেনার পরাক্রমে যখন গর্বিত সারা দেশ, তখন অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বেলাগাম আক্রমণ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও ছাড়েননি। এবার নেতাজি ইন্ডোরে বিজেপির বিজয় সংকল্প সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া জবাব অমিত শাহ। প্রথমেই বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের নিকেশ করলে কষ্ট হয় মমতার। ऑपरेशन सिंदूर कर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर और दीदी के पेट में दर्द होता है। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़। এখানেই থেমে থাকেননি অমিত শাহ। তার মতে সিঁদুরের অপমান বরদাস্ত করবে না বাংলার মহিলারা। সামনের বছর বিধানসভা ভোটেই মমতাকে সিঁদুরের অপমানের জবাব দেবেন বাংলার মা বোনেরা। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। मैं बताकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে তাঁরই দলের মন্ত্রীও অপারেশন সিঁদুর নিয়ে মোদীকে কটু কথা শোনান। এবার বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই সব কিছুর জবাব দিয়ে গেলেন অমিত শাহ। রিপাবলিক বাংলা। বাংলার জন্য টাকা পাঠান মোদি, কিন্তু সেই টাকায় তো দুর্নীতি হয়। আক্রমণ অমিত শাহ। তার আরো সংযোজন যে কলকাতার যুবকদের চাকরি কলকাতার বাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দেখুন, ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला का स्वप्न तहस नहस নরেন্দ্র মোদীর পর অমিত শাহ বাংলা সফরে এসে দুর্নীতি নিয়ে সুর চড়ালেন মোদী ক্যাবিনেটের নাম্বার 2। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का एक तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, सिंडिकेट की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? ये पैसे पर अधिकार बंगाल की महिला का है, माता का है, बेटी का है। দুদিন আগে আলিপুর দুয়ার থেকে দুর্নীতি ইস্যুতে কড়া আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদী। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया। এদিন সেই সুরেই আক্রমণের ধারা বজায় রাখলেন অমিত শাহ। তার কটাক্ষ, কলকাতার বাজারে যুবকদের চাকরি বিক্রি হয়। कलकत्ता के बाजार में युवाओं की नौकरी बिकती है। इनके घर से इतना पैसा पकड़ा जाता है कि गिनने में 27 मशीन थक जाते हैं। इस सिलसिले को बंद करना पड़ेगा। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে রেশন দুর্নীতি, কয়লা পাচার থেকে আবাস দুর্নীতি, নাম ধরে ধরে এদিন নেতাজি ইন্ডোর থেকে আক্রমণ শানান অমিত শাহ। 26-এর আগে এভাবেই দুর্নীতি ইস্যুতে লড়াইয়ের রাস্তা দেখিয়ে গেলেন পদ্ম শিবিরকে। রিপাবলিক বাংলা। মুর্শিদাবাদে হিংসা, রাজ্য সরকারের মদতেই মুর্শিদাবাদে হিংসা হয়েছে। সরাসরি আক্রমণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। নেতাজি ইন্ডোর থেকে এই বার্তাই শোনা গেল তার মুখে।
हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था। এপ্রিলে মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ওপর বর্বরোচিত হামলা। হিন্দু বিরোধীদের সেই হামলায় আতঙ্কে ঘুম উড়েছিল মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের। 29 মে আলিপুরদুয়ারে সভা থেকে মুর্শিদাবাদের হিংসার প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূলকে চড়া সুরে আক্রমণ শানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদী যেখানে শেষ করেছিলেন রবিবার, সেখান থেকেই শুরু করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্য সরকারের মদতেই মুর্শিদাবাদে হিংসা হয়েছে বলে সোজা আক্রমণ শানালেন শাহ। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई। हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। শোষণের রাজনীতির জন্যই ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্তব্য শাহের। मोदी जी जो वकफ का कानून लाए हैं वो अच्छा है या नहीं है? बंगाल की जमीन, बंगाल की सरकार की जमीन वकफ की भेंट चढ़नी चाहिए क्या? ममता दीदी, वकफ के कानून का विरोध कर कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है निर्दोषों की भूमि न जाए, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये वकफ का विरोध करेगी। তৃণমূলের শাসনে আদৌ কি বাংলায় সুরক্ষিত হিন্দুরা? সেদিন হিংসা সামলাতে কেন ব্যর্থ হলো পুলিশ প্রশাসন? কেন মরতে হলো নিরীহ হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে? কোনো জবাব আছে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের কাছে? রিপাবলিক বাংলা। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।